Security failure for sure. Stream to buffer মাৰিছে নেকি চোৱাচোন এবাৰ আহিছে নাই hopefully চাওঁ ৰ'বা ভিডিঅ' প্লে নকৰোঁ যদি পাৰোঁ I don't know এনেতো আমি সদায় ভিডিঅ' চায়ে থাকোঁ দেখোন একো প্ৰব্লেমটো নহয় richest person in Guwahati Assam I think it's Ajmal for sure I think in white money to hoy sake Ajmale hoy because his empire is such huge মানে তুমি বাহিৰৰ কান্ট্ৰিত গ'লেও যিমান কান্ট্ৰিতে যোৱা Ajmal perfumes is globally renowned India today কাৰণে হৈ আছিলে হ'ব পাৰে দেই নাজানো maybe তেওঁলোকে ডিটেক্ট কৰি আছিলে যে মই কিবা চাই আছো কাৰণে I don't know but then 300 million 2660 crores okay তোমালোকে কি ভাবা HBS হ'ব পাৰে HBS হ'ব পাৰে but then কিমান better The promises made were never fulfilled. All the data is with the government, but the question is that when India's total inflation did not increase so much, then why did only the cylinder inflation increase? And if it did increase, then why? Key question answer never. से डेटा देखना शुरू करते हैं कि भैया सरकार कितना पैसा ले रही थी हमसे सिलेंडर का और फिर उसको कंपेयर करेंगे कि भैया हर साल कितना प्राइस बढ़ाया जा रहा था और आज की डेट में Ajmal does not only Dubai. Ajmal perfumes outlets in the world. 300 stores worldwide. Isn't that crazy? Kot আছে our store. This is eto India খুলিছে হয় না 45 plus countries across the globe with an exclusive presence through select 30 global duty-free locations and international airlines. 45 countries. Holy shit. बहुत डांगर empire होय भाई and I think here white money Ajmal कोनो beat को बनवारे. Stream reactions at घटनार tour clips वा stream at नसलाबा maybe terminate होय जाबा की? Stream reactions at दिसा नेकी. Oh shit. Oh shit. It was sabon নোৱাৰি নেকি? Damn. I missed কি হৈ আছে? লাল কিলা গেট নম্বৰ 1 ত কাৰ ব্লাষ্ট হৈছে। I think 8 জন বা 9 জন এতিয়ালৈকে ডেড বুলি মানে তেওঁলোকে এনাউন্স কৰিছে আৰু most of them are in the hospital 8 খনতকে বেছি গাড়ী ব্লাষ্ট হৈছে। তো ইটস ক্ৰেজি ৰেডিটত পোষ্ট কৰা এটো বস্তু চাব পাৰি নেকি মই এবাৰ চাই লওঁ আৰু অফ ষ্ট্ৰীমছ তোমালোক দেখাব পাৰো নে চাই লওঁ ইস Good God. নাই দেখাব নোৱাৰি আৰু সৰি but then here এটো তোমাৰ টাইমলাইনটো বেয়া স্ট্ৰেঞ্জ মানে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত কালি ধৰা পৰিছে আজি ফৰিদাবাদত ধৰিছে তাৰপৰা দিল্লীত বম ব্লাষ্ট হৈছে এতিয়া চাওঁ কি ওলাই but then it's too early to judge but মই ইমানটো যিমানটো দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে লাইভ তেওঁলোকৰ যোনবিলাক চেনেলছৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমত মানুহে কৈ আছে যে বিজেপিয়ে ফুটাইছে বা RSS ফুটাইছে বা পাকিস্তানে ফুটাইছে কিবাই ফুটাইছে there will be investigation and also bomb-to যোনেও নুফুটাওক কিয়ক it's never religious it's never caste based it's never one party versus the other it's terrorism the people who are involved with this are terrorists they don't care about the people of this country ji dharmoi নহওক কিয় ji জাতিয়ে নহওক কিয় মই যে বুজাবলগীয়া হৈছে হেতু মানে মই আচৰিত পাইছো বাট দেন হেতুৱে কৈ আছো যে তাহাঁতৰ কাম হল টেৰৰ স্প্ৰেড কৰা মানুহক মাৰা কেনেকৈ আমি মানে বিশৃংখলতা স্প্ৰেড কৰিব পাৰো that is their work so always label them as terrorists before anything else definitely bhai I hope everyone is safe in Delhi moi call koislo muru ase Delhi call koislo but uthwa na eta saam baru pasot call koisam Congress means BJP Assam Pradesh kitia lage kyo I don't know a profile to kyo eta exist kore bhai blatantly hedi direct mane religious mane hate spread kori ase তাহাঁতৰ আগত তাহাঁতৰ এগেইনষ্টত কেছো হৈছে বাট দেন কেছটো কি বা হৈছে এইটো চোৱা
Congress means how what the fuck is this, bhai? Keneke mane, how is this a verified page? The Lion of Assam is Ambikagiri Rai Chaudhary, not Himanta Biswa Sharma. Ambikagiri Rai Chaudhary title hoy. Himanta Biswa Sharma dise bhai. This is disgraceful, shameful, aru je enoka kaam kori ase teloke without any consequence. It's bizarre mane bhai, ma bujibo nor ki hoy ase. November 25 or ase bole koise plea. Removal of AI generated video posted on the official X account of BJP Assam unit. 25th November ase tahator eko bhoyo nai bhai, aru tahati AI content uliai ase, directly target kori ase an entire religion. Crazy bhai. Manhe tasot koi it's democracy, there's no dictatorship. What the fuck is this then? Action loleo lahake koi dibo je eto amar official page nohoy, amar official page e nai boli koi dibo. Konoba belage cholai ase boli koi dibo. Asorit bhai. हम लोग कितना पे करते हैं? 2005 के अंदर एक सिलेंडर का प्राइस था 280 रुपए। अभी ये प्राइस हर साल 280 रुपए है, ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कुछ बहुत इन्फ्लेशन भी ऐड हो जाती है। इन्फ्लेशन भी इंडिया के अंदर 4 से 6% के अंदर वेरी करती है, तो 4 से 6% प्राइसेस तो हर साल बढ़ ही जाते होते हैं। और अगर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इनके जो प्राइसेस बढ़ रहे थे वो 5% से लेकर 8% के बीच में बढ़ रहे थे। 2012 के अंदर 4%, 2013 के अंदर 0.37% बढ़े थे और 2014 के अंदर भी इनके प्राइस सिर्फ 0.48% बढ़े थे। और इस टाइम में मोदी जी ने आगे बोला था कि भैया मैं सिलेंडर के दाम कम कर दूंगा। 2014 में जैसे मोदी जी आए अगले साल सिलेंडर के दाम बढ़े 46% से। जितना What the fuck? 46%? Home 5 to 8% to besi ne 46% to besi. Bhalke mok question konoba ebar. कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2005 से लेकर ईडी रेड हो যাব ईडी रेड হোৱাৰ পিছত তুমি পদযাত্ৰা এটা জয়েন কৰিব লাগিব তোমাৰ ईडी रेडটোৰ পৰা সেই পইচাখিনি বচাবলে 2014 तक नहीं बढ़ाया था ना, मोदी जी ने एक साल में बढ़ा दिया। 414 रुपए का सिलेंडर मिलने लग गया 606 रुपए का। फिर 2016 में लोगों ने खिलाफत करी होगी, उससे अगले साल मोदी जी ने रेट कम भी किया, 3% रेट कम कर दिया और उससे अगले साल 27% रेट दोबारा बढ़ा दिया। और उससे अगले साल 2018 के अंदर सरप्राइजिंगली 33% रेट कट कर दिया। और ऐसा मत समझना कि मोदी जी को तरस आ गया होगा तुम पे 2 साल लूट के, ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल देखो कौन सा चल रहा है, 2018 इलेक्शन आसिले, अगले साल इलेक्शन आने वाले। मोदी जी को दोबारा जीतना भी तो है, मोदी जी को दिखाना भी तो है गरीबों के कितने सगे। वही होता है, मोदी जी दिखाते हैं कि भैया वो गरीबों के कितने सगे। और अगले साल दोबारा रेट बढ़ा दिया जाता है 40% से। फिर 2020 के अंदर पेंडेमिक आता है, लोगों के पास पैसे कम होते हैं और गवर्नमेंट सब्सिडीज अलॉट करती है, विच इज गुड थिंग। बीजेपी सरकार 14.5% के आसपास जो रेट थे उसको कम कर देती है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले। वो पेंडेमिक 2021 में भी चल रहा था, पर मोदी जी शायद भूल गए और 21% से रेट बढ़ा दिया। और মানে এতিয়া তোমাৰ আই থিংক যোনবিলাক আমি ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ হওক বা তোমাৰ পলিটিচিয়ানছ হওক বা এনেকুৱা মানুহ যোনবিলাকে মানে হেৰ দে হোল্ড কি কয় পাৱাৰ এটা হোল্ড কৰে, অকল ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ নাই কোৱা মই, মানে ছ'চাইটেল পলিটিকেল কালচাৰেল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ হওক। যেতিয়া এটা সময়ত এইবিলাকৰ প্ৰাইচ বেছি আছিলে বা তোমালোকে দেখিছা কি কয় US ডলাৰ্ছৰ এগেইনষ্টত আমাৰ ৰুপিৰ যিমান মানে কনভাৰ্জন ৰেটটো হয় অলপ বেছি আছিলে, তেওঁলোকে ৰাস্তাত আহি কিনে প্ৰটেষ্ট কৰে, হাল্লা কৰে যে কৈছে এনেকৈ হ'লেতো আমাৰ কাণ্ট্ৰি ডুবি যাব, কিবা হৈ আছে, বহুত ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে সেইটো আৰু ৰাখে আৰু নিজৰ অপিনিয়ন। বাট দেন যেতিয়া এইবিলাক হয় 33%কৈ বাঢ়িবলগীয়া হয়, আকৌ 40% কমাই আকৌ 14% কি কয় আকৌ 40% বাঢ়িছে, 46% বাঢ়িছে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাতটো নোলায় মানে। 2022 के अंदर 46% रेट बढ़ा दिए, 2023 के अंदर सिर्फ 3% रेट बढ़े और कुदरती 27% रेट कट कर दिए। ये क्या, अच्छा इलेक्शन आ गया दोबारा, আকৌ इलेक्शन आएगा एक्चुअल में ये तो क्या लिखी है, आई एम नॉट सपोर्टिंग बीजेपी, महंगा मिलता है पर सिलेंडर मिल जाता है। सिलेंडर में एक बेनिफिट तो हुआ कि घर पर डिलीवरी दे देते हैं, वरना पहले लाइन लगाते लगाते पूरा दिन निकल जाता था या ब्लैक में लेना पड़ता था। मेरे पापा खुद
बताते थे कि कैसे कैसे बार हफ्तों तक सिलेंडर नहीं मिलता था तो स्कूटर से 10-15 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था, और आज एक ऐप से 8 बजे से पहले बुक कर दो और अगले दिन आपके घर. सो अगेन सिलेंडर महंगा है, कोई शक नहीं, बट मिल जाता है. पहले हालत बुरी थी, पर ब्लैक में सिलेंडर तब भी महंगा ही मिलता था. So you're basically saying that if they give us convenience, we are fine to pay any kind of premium on it. निकी, भाई तुम गांव में रहते थे क्या? 2014 से पहले भी सिलेंडर होम डिलीवरी होता था. 2014 से पहले आई थिंक आई डोंट नाजानो बहुत जगह चागे तेरे इम्प्लीमेंट हुआ नाছিলে. उस 15 साल पहले जाओगे तो सिलेंडर था भी नहीं. ये देखो आया, और अगले कुछ साल में और अच्छा होता. ठीक है सर भाई, इसमें और भी तो फैक्टर्स है, उनको भी डिस्कस कर लेते, जैसे कि ओह शिट हेटुए रिकमेंडेशन. मैं मानता हूँ कि प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाइक हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट चेक फॉर एलपीजी प्राइसेस हाइक. क्या एलपीजी सेम रेट पर मिल रहा था? हो सकता है सस्ता. ओके ठीक है सर. इट्स क्रेजी माने. एंड देन देयर प्रोटेस्ट्स हैपन इन दिल्ली, কোনো মাত নামাতে. হাউ কেন ইউ বি কি লিখিছে? আরে ইমান দীঘলকে লিখিছে যে. Agree with your every opinion, but not with this. I'm currently doing bee farm. देखी पाइसा ने? Bee farm in SMC. SMC কি হয়? Silchar Medical College নেকি? আৰু মই তোমাক মাক কসম কৈছো কেৱল 3 জন হিন্দু কৰা আছো. ইয়াৰ বাকি সব মিয়া হয়, সব মুসলিমস. Mia and Muslims are মানে here that difference that আছে, but okay. And here all the students union posts are dominated by them only. Most interestingly, here in Silchar feels like it's on Assam, it's West Bengal. In Assam, these guys don't want to speak Assamese and avoid Assam language even if they know it properly. True, moi hetu koisu that has been a problem. That has been a problem. People don't want to assimilate themselves with the culture. That is true. It's so scary that in such big government institutions like SMC, when 70% of the seats are occupied by Mia Muslims, I don't know Okhomia jati kuntu phale goi ase. It's so scary. Yeah, ahi gom paiso that there is no such thing as secularism. In the clash between two communities, the community which compromises first considered as secularism. How can you be secular when the Muslim guy you're talking to celebrate Mamdani's victory as Islam's victory? The Mamdani who famous for anti-India remarks. Did he make any anti-India remarks? I don't know. Has Mamdani made any anti-India remarks? I think the only criticism from him that I think Modi ji against koisile anti-Modi remark disle. Modi ji is not India. Prime Minister is not a nation. So that is not anti-India. There are a couple of problems with Zohran Mamdani and his utterances in the past, especially when it comes to India, to the government of the day, to Mr. Modi. These are not just anti-India and anti-Modi, but they're also seen as detrimental to Indians. Now, he's made repeatedly claims about the Indian Prime Minister, accusing Mr. Modi and his government of eroding pluralism in India, which is patently untrue. There are okay, as a journalist, you are giving out the fact. Okay. Tens of millions of minorities in the country. I mean, as a journalist, it's not your duty to defend the ruling government in any way. But then, whether they're Muslims or Christians or Buddhists or Jains. Back in 2019 and in 2020, when the CAA protests were happening, he sort of deliberately condemned the CAA, which was passed by the Indian Parliament. We condemn the CAA as well. Okay. He led multiple protests in New York City, even though this was not an act of Parliament that concerned in any way people living in New York. He was also part. It's a humanitarian concern when CAA happens, and when you see an entire state protesting against it, and yet you go ahead and implement it. Out of a hate mob that would claim that this was a law meant to oppress Muslims in India. In 2020, he joined a for Okhomor karne I don't see the to suppress Muslims angle too, but then maybe he is pulling out that here hetu discussion. I think hetu angle teo loise. Okay, I don't know. But then for Okhomor karne mo hodai koise je CAA is not about Hindus or Muslims. It's about illegal immigrants staying here, making Assam a dumping ground, and regardless of the religion, caste, anything, you should leave if you are illegal here. Protest in Times Square against the construction of the Ram Mandir in Ayodhya, where again some demonstrators were filmed
chanting anti-Hindu. Ayodhya Ram Temple against it koisle neki. Mamdani Ayodhya Republic or মই নাচাওঁ because it's right wing, so Ayodhya This is a photo of Babri Masjid, a mosque that stood for over 400 years in Ayodhya. In 1992, it was destroyed in a riot instigated. Okay, let's not get there. Now, India's on Sunday, Hindu nationalists want to celebrate the atrocity in NYC. Will Mayor Adams let them? The VHP, Vishwa Hindu Parishad, the right-wing Hindu nationalist organization, is planning to drive a float of the Ram Temple down Madison Avenue in this Sunday's India Day parade. Ram Temple was built atop the ruins of Babri Masjid. The crowning, I don't think it's built atop Babri Masjid, but then this is a very debatable topic. Or eto to kole bhai nazano bhai. This vision is known as Hindutva, the BJP and VHP. I don't think he has said anything about the country though. BJP against what koi ase, VHP against what koi ase, Babri Masjid or aru hetu koi ase. They want to erase the legacy of an Indian where my Hindu grandfather recited Urdu. Okay. For them, Indian Muslims aren't just an obstacle to the political goals, but no place in NYC. I think NYC kotha koi ase je NYC re ebilak hobo dibo nalage. I don't think it concerns to him that India manhe protest koi ase na nai kora, but then here Slogans. His sharpest critiques portray Modi as responsible for the anti-Muslim violence in Gujarat when he was chief minister in 2002. In fact, he's called Mr. Modi a war criminal, likening him to Benjamin Netanyahu. He has said that whether it's Netanyahu or Modi, if they were to land up in New York City, he would arrest them. Now, those are the comments. Those are not... He would arrest them. Netanyahu to moi hunisu, Modi to but huna nai. But then I think his clarification... এনেকুৱা লাগিছে মই ডিফেন্ড কৰিছোঁ ভাই okay ঠিক আছে Zoran Mamdani is an asshole, is a Hinduphobe, very bad person. ঠিক আছে, I don't give a fuck, doesn't concern me. But then ঠিক আছে ভাই Gujarat riots কৈছিলে সেইকাৰণে কৈছে I don't know, নাজানো, নাই কৰা চাগে, নিজে হৈ গ'ল. Who famous for anti-India remarks, how can he be secular? Read about him a little bit. He is anti-Modi, which is not anti-India. He is also not, he has passed anti-Modi remarks, which is not anti-India. A person and a country are not synonymous in any way. ঠিক আছে. Oh, this. Oh my God. नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे Rape convict. It has been proven. Has Asaram Bapu been convicted of rape? Yes, Asaram Bapu has been convicted of multiple counts of rape in 2 separate cases and is currently serving life sentences. 2013 Jodhpur case, convicted sexually assaulting a minor girl at his ashram in 2013. He was sentenced to life imprisonment under the Protection of Children from Sexual Offences POSCO Act. 2013 Gujarat case, ebilak already court hoi gol, life sentence teok di dile. In January 2023, a court in Gandhinagar, Gujarat convicted him in a separate case of raping a woman disciple
তেওঁৰ আশ্ৰমত আহি যোনে তেওঁৰ চৰণ ল'বলৈ গৈছিলে তেওঁক ৰেপ কৰিলে repeatedly at his ashram between 2001 and 2006, 5 years, as well as of oh bhai, crazy. He was sentenced to life imprisonment in this case, and then he gets a 6-month suspension of jail sentence, and then he gets a bail. He gets a 6-month bail. आशाराम बापू को कल 6 महीने की जमानत मिली और उसका स्वागत लोगों ने ढोल नगाड़े बजा के पटाखे फोड़ के उसके आगे डांस करके किया जैसे वो उन लोगों का भगवान हो। और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी शामिल थी। वहाँ पे लोग इस तरीके से नाच रहे थे। They're celebrating that মতা মানুহ আছে তাত মাইকী মানুহ আছে जैसे তাত कल कोई त्योहार हो। और ये देखकर हमारे देश की पढ़ी लिखी এনেকে পূজা কৰি আছে তাক जनता तो काफी ज्यादा शौक हो गई। उनका कहना ये था कि अगर इस तरीके का इंसान जिसने इतने क्राइम कर জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে in this get up रखे हैं, उसको अगर इस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको एयर कंडीशन गाड़ी में उसके घर पे छोड़ा जा रहा है, तो फिर इसके बाद हमारे देश की आम जनता न्यायपालिका पे कैसे विश्वास करेगी। कल को हर कोई क्रिमिनल यही सोचेगा कि जब उसको भी जमानत मिलेगी तो उसको भी इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर, मुझे कॉमेंट्स में बताओ। आशा কিমান বাৰ বেল পাইছে আসাৰাম বাপু বেল ইন দ্য লাষ্ট 2 years কি গ্ৰাউণ্ডছত পাইছে গুড কুৱেশ্যন The Division Bench of Justice Ilesh Vora and R.T. Vachani granted Asharam temporary bail to facilitate his medical treatment. Nearly a week after the Rajasthan High Court passed a similar order. The court stated orally that it was granting him bail for 6 months on the same ground on which he was granted bail by the Rajasthan High Court for medical treatment. Bilkis Bano case. The State's Council opposed the plea and said treatment facilities Asaram has not been able to get in Jodhpur jail could be provided to him at Sabarmati in Ahmedabad. Tarpra enake oh my god procession hisabe tenake guide ahi ase. Had on October granted him 6 months bail after his counsel argued he has been suffering from prolonged illness and that proper treatment is not possible in jail. I don't know. I don't know what's happening in this country, bhai. Buji nai poa etia moi. Money, power, because they have the influence over people. Yeah, blind faith head manu bilage follow koi thake. Explosion reported near yes. Here blindly follow koi thake teoloke. Ki ba তেওঁ আশ্ৰমটো চলি আছে চাচোন আসাৰাম বাপু আশ্ৰম संत श्री आशाराम जी आश्रम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू চাৰিশতকৈ বেছি আশ্ৰম আছে 1500তকৈ বেছি सेवा समितियां আছে बाल संस्कार केंद्र 17,000 प्लस बच्चों में सुसंस्कार सिंचन हेतु उनके जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु विश्व भर में निःशुल्क बाल संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं जिनमें से एक बच्ची का उन्होंने रेप किया है और उनके लिए कोर्ट ने उनको लाइफ सेंटेंस दिया है सो हाउ आर दे प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन दैट इट्स बियॉन्ड माई थिंकिंग और मैं तो बुझी पा नहीं 40 प्लस गुरुकुल आधुनिक विज्ञान और वैदिक आध्यात्मिक के सही मिश्र हेतु एक महत्वपूर्ण कदम
Crazy. ঠিক আছে দিয়া. I don't know. It's okay. Rape allegations লাগিছে বোলে তেতিয়াও বেলেগ কথা. It has been proven and he has been sent to life sentence. And then his ashrams continue to live on. And when he comes out of the jail, মানুহে গৈ তেওঁক পূজা কৰে, তেওঁক এনেকৈ চাকি দিয়ে, এনেকৈ ভগৱান নিচিনাকৈ চায়. 6 months jail মানে বেইল পায়. आसाराम को कोर्ट ने बेल क्या दे दी? लोगों ने हेडलाइन ही बना दिया. बापू आसाराम बापू आसाराम आसाराम बापू. आपको भी लगता है कि ये छोटी सी बात है? तो ये वीडियो आखिर तक देखना, आपको पता चल जाएगा. ये वही आसाराम बापू है जिसे 2 रेप केसों के अंदर उम्र कैद की सजा मिली है. 2018 से जेल में है और बार बार बेल लेकर बाहर आ जाता है कि इसकी तबीयत खराब है. राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे हेल्थ ग्राउंड पे 6 महीने की बेल दी है. और उन लड़कियों की हेल्थ का क्या, जिनके शरीर और लाइफ दोनों बर्बाद कर दिए. उनका ट्रॉमा क्या किसी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया था? कोर्ट में आसाराम के लॉयर बोलते हैं कि उन्हें कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट चाहिए, पर असली ट्रीटमेंट तो इस सोसाइटी को चाहिए जो रेपिस्ट को बाबा और विक्टिम को झूठा समझते हैं. 2013 में अरेस्ट और 2018 में लाइफ सेंटेंस. 2023 में गुजरात से बेल हुई और अगस्त में सरेंडर कर दिया और अब अक्टूबर में फिर बेल मिल गई. ये क्या जेल है या हॉस्पिटल का गेस्ट हाउस? एक रेपिस्ट बार बार हॉस्पिटल के बहाने घर पहुंच जाता है और हम सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं. इस देश में न्याय मिलता है, लेकिन शर्त ये है कि I don't know. But then ঠিক আছে. This is how it works in India, I guess. Here. Yeah, আজি stream to yata end koro because we have a special event. Obhiman release hoy ase আজি Dhiman streams out. So let's go watch that because whatever happens in this country is anyway beyond joke. If you are a rapist, you know that you will get bail of 6 months easily. So maybe the system encourages it. Who knows? Or maybe if you say something, kiba jodi tumi beake koi diya, maybe then you will be arrested under NSA, UAPA. If you are inciting hate, but tumi kiba beake speech koidla, you will be arrested under NSA, UAPA for sure. That is amazing. But if you rape a girl and you get convicted for 2 times, twice, more than once, and your health is bad, tomar jodi health to beya hoy, just take a bail. 6 months karone bahir ahi ja, manhe puja koribo tomar. Welcome to India. Thank you so much. Kal log pam 7:30 PM. Crazy.